Parece que está funcionando bien el directo. Excelente, ¿eh? Vamos a empezar. Antes, pues queremos ver el tráiler de Sumeru. Déjenme prender más la luz porque está muy apagado aquí. Listo, vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a esperar un momentito. Parece que ya está. Sí, parece que ya está. Vamos a ver. Sí, listo. Pues vamos a empezar reaccionando al tráiler de Sumeru de Genshin Impact, porque la verdad dicen que está muy padre todo. Y quiero probar si es cierto. Quiero ver qué es lo que se viene. A ver, déjenme configurar esto para que no sea muy... Esto está bien. Y el Brave. Listo, vamos a estar entonces checando el tráiler de Sumeru. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Have you heard of Irminsul before? The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity a few hundred years ago. The sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. It's Lesser Lord Kusanali's birthday. Nilu's Dance of Sabzerus is about to begin. The most important performance at the Sabzerus Festival. The goddess of flowers began to dance. Countless beautiful Padisars began to bloom wherever she stepped. Okay. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. Trainee Forest Major Kale reporting for duty. Hi! Fly! Help! The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time. Many plants in the rainforest are already in decline. Ese creo que es el personaje One with the forest. que van a mandar al permanente, ¿no? Porque yo estaba borrando, sinceramente, Let's nip that in the bud. ese personaje. It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. You may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. The Divine Knowledge Capsule should be up for a secret auction within the next few days. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow. I need you to find someone, a traveling merchant. What kind of products do you seek, my dear customers? Electro. Shazam! Here's the goods! It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. Mark my words, our God shall return. All will suffer retribution together. You all saw that just now? Ahora se viene la The Grand trama, Sage ¿no? ordered us to stop the performance. Hasta el momento nos están diciendo que Maybe lo que they see Lesser puede Lord haber- Kusanali's lo que va a haber birth en as Sumeru. confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? A ver. This device, it's extracting energy from the ley line. It looks like he used the Divine Knowledge Capsule. The Sub-Zeru's festival. Go celebrate the birth of that Ando god. confundido, ¿eh? No, hagan mucho caso. Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. It would be too risky to continue the Sabzerus Festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. We don't have any more festivals to waste. Are you really so ignorant?
The world forget. Ok. Interesante, ¿eh? La verdad, sí me llamó mucho la atención. ¡Ah! Me quité la cámara. Ahí está. Ya estoy. Ya estoy, Genshin. Wow, la verdad, qué interesante está el nuevo avance de Sumeru. A ver, permítame porque aquí tengo un problemilla con el... Ahí está. Wow. Ok, creo que ya vi cuál es el problemita. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y esto. Listo. Wow, pues interesante, ¿eh? Se viene nación interesante. Ok, vamos a empezar entonces con el Genshin. Ok, obviamente pues ya salió un nuevo banner, el de Tignari y el de Zhongli. Pues a Zhongli ya lo tengo, no voy a tirar por él. De hecho, no tengo ni siquiera muchas protogemas. Tengo nomás como para 20 deseos. Entonces... pues no voy a buscar constelaciones de él. Y este pues va a ir al permanente a final de cuentas. Y yo siempre pierdo los 50-50. Así que... No le veo necesidad de tirar por Tignari. Además el arco. Quiero ver qué es lo que hace el arco. No, pues esta es la verdad. Ni está buena la lanza de Zhongli. Porque es para mejorar el escudo y yo lo uso más como sub DPS que como soporte a Zhongli. Entonces, no me interesa la lanza. Probabilidad de crítico. Pues es muy buen substat. Bueno, substat creo es este. Dice, otorga un 12% a todos los bonos de daño elemental. Al golpear a un enemigo con un ataque cargado, el personaje obtiene el efecto de caza incansable, el cual aumenta el daño de su ataque cargado en una cantidad equivalente al 160% de su maestría elemental. Entonces los personajes de Endro van a llevar maestría elemental igual que los personajes de Anemo. Qué asco esto. Qué asco esto. Qué feo está. Bueno, esto nomás lo pongo para que deje de andar molestando ahí los puntitos esos rojos. No me interesa. Voy por Ganju. Ganju, muy buen personaje. Supongo que hay nuevos dominios. Ok, aquí está. Ah, material de mejora de talento, artefacto y ascensión. Libraron todo de un jalón. Qué interesante, ¿eh? Ok, había algo de la guía. Yo quiero ver todo antes de nada. Misión de Arconte para avanzar en la trama. Misión legendaria. Ok, es la misión legendaria de Tignari, supongo, ¿no? Por ejemplo, yo si me voy, no sé, aquí. Y me voy a misiones legendarias, debe aparecer aquí. Aquí está. De una vez vamos a... completa las misiones previas. Ok, necesito avanzar en la misión de Arconte entonces para poder empezar con esto. Bueno, vamos a hacer las diarias. Antes de que se me olvide, antes de que empiece a hacer cualquier cosa, pues supongo que es el nuevo... Uy, te veo cada 2 meses. No necesito verlo otra vez. Yo, desde que llevo jugando, he estado tratando de recolectar todos los pases de batalla. Todos. Inocencia escultórica. Ok, necesito pasar la misión en el cuarto. Tignari, pues la misión de él. Las selvas del Dharma. Creo que este boss está muy potente, ¿eh? Que yo sepa, creo. O que lo que yo he visto. Está muy potente ese boss. Quiero hacer la misión de Tignari. Quiero hacer las nuevas sensaciones. Quiero probarlo. Quiero ver cómo es. Quiero ver si vale la pena perder el 50-50 por él. Yo ahorita perdí el 50-50. Así que ya el personaje porque yo quiero tirar, ya lo tengo asegurado.
Ok, vamos a empezar. Ok, tiene doble carga como gallo. Ok, y es verde esto. A ver, según yo, si hago esto, potencia, ¿no? Sí, pues, no sé la verdad qué es lo que pasó aquí. Ah, Coley, también está Coley. El boomerang. Ok, interesante. Entonces, si uso a Lisa y luego uso a Tignari, aceleración. Ok, interesante. Está interesante el personaje este. Están muy raros los efectos también. Ya vete tú. Están muy extraños los efectos. Vamos a usar este. Y este. Intensificación. Intensificación se llama. Se supone que con eso haces más daño electro. ¿Qué hace? Ah, yo pensé que curaban. You've been a naughty boy. Uy, sí hace bastante más daño los electro con este, ¿eh? A ver, si yo uso esto Let's spark things up. y esto, I'll uproot you. propagación. One with the force. Keep up. Cara, pues ¿qué persigue? Ok, como que los confunde. Let's nip that in the bud. Interesante. Interesante. No, no quería darle. Salte, salte. Está interesante los personajes de Endro. Están muy bien hechos todo esto, la verdad. Está muy bien. Y pues te dan las protogemas de los encargos, obviamente, ¿no? Y te dan las protogemas de pues las reacciones estas elementales. Catalización. Primero es electro y dendro, que crea aceleración. Ah, pero supongo que debe haber otra cosa, ¿no? Ok, muy bien, excelente. Vamos a checar otra vez esto. Pero ahora, pues, Zhongli lo tengo con casi 200 de daño crítico. Así que está mejor el mío. Supongo. Espero que esté mejor el mío que me van a dar a probar aquí. Porque según yo, hay veces que pienso que buildeo bien a mis personajes. Que yo buildeo bien a mis personajes cuando la verdad no es así. Cuando veo aquí las pruebas, me doy cuenta de que mi personaje es una basura. ¡Pum! Lo único que me sirve el Zhongli. Aquí yo creo que va a ser el escudo. Porque ni siquiera hace mucho daño físico. Adiós, adiós, adiós. Sobrecarga. Recarga. Esto. You're in for a little shock. ¡Pum! Lo bueno que esto les baja la defensa. Ok, te caes. No sé por qué, pero puede que no sea muy necesario haberle lanzado el pedradón ese. Pero a mí me gusta. Ah, quitarle ya el escudito ese. No, quiero usar esto. Surrendering will be gentle. Ya pierde el escudo, ya pierde el escudo. Pesado. Quiero meterle pedradón. Ahí está. Adiós. Ah, que queda este. Ahí está, ya adiós, baba. Me encanta este personaje. Este personaje, yo dejé de jugar Genshin cuando salió el banner de Tartaglia, el primer banner de Tartaglia. Y volví un año después, un poco antes, cuando salió el primer banner de Yuimiya. Yo en ese tiempo
yo no sabía para qué servían las protogemas. No tenía ni idea. A mí me preguntaban, ahí me decía un amigo, hey, ¿cuántas protogemas tienes? No sé, le digo, yo ahorita déjame checo y ya dije, tengo 17,000 protogemas. Ah, caray, recoger todo. Ah, caray, ¿y todo esto? Ah, es el evento web, ya. Sí lo hice. Sí lo alcancé a terminar. ¿Para cuántos de esos me alcanza? Uy, para unos 20, 25. No son muchos. Bueno, entonces yo regresé para el banner de Yo y Milla. Y ya iba a empezar a tirar deseos en el banner de Yo y Milla cuando me dijeron, hey, va a salir la Shogun Raiden al siguiente banner. Y yo, perfecto, me dijeron. Tienes suficiente para farmear y sacarte la Shogun. Ok, ¿cuál es el problema que tuve yo cuando saqué a la Shogun? Mi primer decepción es que perdí el 50-50. Porque personaje, nada más y nada menos que por este. Me dieron un Electro, pero más barato. El problema es que este personaje Electro, es motivo de mi locura, de mi desesperación y de mi estrés. Y les voy a enseñar por qué. Me ha salido 5 veces. La primera, y ya tengo 4 constelaciones de este personaje. Es decir, he perdido 5 50-50 por culpa de Genshin. Mona me salió en el banner de principiante. Así que Mona no me ha arruinado un 50-50. Este me salió en el permanente, así que tampoco. Pero se viene este monstruito, que también ya me echó a perder 2 50-50. Entonces, en total, yo ya he perdido. Ah, no, Jin también me echó a perder un 50-50. Así que ya he perdido 8 50-50. Pero cuando ven mi. Esto es lo más extraño de mi cuenta. Y les voy a decir, extrañísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo el 50-50, a los 20 tiros o menos, me salen los personajes. Miren, tengo de lo promocional. Nomás vean del promocional. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 personajes de promocional. Y algo curioso es de que con Xiao yo gané el 50-50. Y dije, voy a tirar 10 deseos extra. Me sale Shenhe. Y a Shenhe yo no la quería. Yo tiré porque me dijo un amigo, consigue la C6 de no sé qué personaje. ¿Qué es lo que hice yo? Muy obediente. Tiré por la C6, creo que del Shinkyu. No me acuerdo muy bien. Me dijeron que Shinkyu era de los mejores personajes. Pues yo tiré por la C6 del Shinkyu. Todas estas marquitas son cristalópteros porque siempre me quedo sin cristalópteros. Sin núcleos de cristal, perdón. Pues yo tiré 10 y que va saliendo Shenhe. Pero yo no tengo personajes buenos. No tengo personajes crío. No tenía ningún personaje crío. En ese momento, el único personaje crío que yo tenía era Kaeya y Songyun. Y no era muy fan. Yo sinceramente no era muy fan de los personajes crío. Illusion shattered. Let's play. Entonces, ¿cuál fue mi error aquí? Ahí fue cuando yo aprendí la lección. No tirar por aumentar el pity en ningún banner. Es decir, no, me equivoqué. Brace yourself. Entonces, ahí fue cuando yo aprendí la lección. No tires por alguien que no quieras. Creo que se ve muy feo así. Vamos a ponerlo así. Mejor, mucho mejor. Ahí aprendí yo la lección. No tires por un personaje que no quieras. Y ya después, con la Yaka, yo también vencí el 50-50. Y vi que Shenhe era muy buena, pero para aumentar o para hacer soporte de los personajes crío. Entonces, yo el problema es que yo no he sacado ningún arma. Es decir, yo soy más un coleccionista de personajes
Y yo digo, ok, quiero tener a la mayoría de los personajes. No me importa. Ah, ¿qué decís de los escudos? Justamente tenía que ser este, ¿verdad? Y no tengo al Dilu. Congélense. Ok. Congélense, ustedes congélense. Listo. Ok, muy bien. Espérense, creo que estoy... Ok, déjenme ver algo. Déjenme ver algo. Voy a quitar algo. Voy a quitar esto. Se supone que va a 30 FPS. Se supone. Pero a veces se cambia. Así que lo que voy a hacer es bajar un poquito. No más por ahora. Porque creo que no lo configuré bien. Esto. Y déjenme ver si se escucha bien. Porque... Ok, ya vi que es el problema. Este es el problema. Tengo el aire aquí. Y déjenme ver bien cómo está lo del micrófono. Porque hay un... creo que este es el problema. Se cambia el micrófono solo. A ver. Voy a checar bien. Ok, chicos, permítanme un momentito. Déjenme ver. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ok, creo que era ese micrófono que tenía que utilizar. Ok, chicos, permítanme un momentito. Déjenme ver. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ok, creo que era ese micrófono que tenía que utilizar. Parece que ya está. Ok, déjenme ver qué está pasando. Ok, chicos, déjenme ver algo. Nomás permítanme un momentito. No sé si se escucha mejor. Creo que el micrófono lo tengo que tener más para acá porque lo tengo muy lejos. No sé si se escucha mejor. Algo está pasando con el micrófono. Entonces lo que voy a hacer por el momento es bajarlo un poquito para que no se oiga tan feo. Es decir, no sé por qué se oye un filtro así como que de canal caído. No sé. Pero no debería. Algo está pasando con el micrófono. Ok, ya, parece que ya está. Listo. Entonces vamos a empezar ya con... Vamos a empezar ya con lo del servidor, a lo que estábamos aquí. Ok, chicos, el internet. Permítanme que se... Listo, ya volvió. No es que se haya ido. Está muy lento. No tengo ni idea qué pasó. Entonces, vamos a seguir con las misiones diarias porque ya quiero empezar lo de Sumeru. Pero yo sé que si me meto lo de Sumeru, no me van a sacar de ahí. Por eso
Por eso yo quiero estar así. Quiero empezar las misiones diarias porque yo sé que... Ah, que no sea lo del globo. Ahí está. Listo. Listo. Yo no tengo buenos personajes, sinceramente. Yo soy un noob. Yo soy un coleccionista de personajes. Yo soy un coleccionista de personajes. No soy un pro, no hago más de 1.000.000, no hago nada. En pocas palabras, yo no hago nada. A su casa. Entonces, ay no. ¿Cómo me cae gordo que tenga que hacer estas misiones? Ni modo, vamos a hacer estas misiones. Bueno, ese es el caso. Yo no tengo buenos personajes, yo no sé buldearlos. Entonces, si alguien me pudiera decir, haz esto, esto te puede ayudar, o ve por este conjunto, yo lo podría hacer. Yo no tendría ningún problema con ir a hacerlo. Bueno, ok, parece que ya está funcionando bien el audio. Voy a prender esto un poquito. Listo, y lo voy a alejar para que no se vea, escuche tanto. Ahora sí, vamos a hablar con Giliana, supongo. Se me está bajando el internet. Se me está bajando los kilobytes del internet. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque ya chequé, hice los tests, hice todo. No entiendo por qué se está yendo el internet. El problema no es la computadora. El problema ya es el que el internet me está haciendo sufrir. Otra vez bajó. Otra vez subió. Y es que está lloviendo. Es decir, está lloviendo. Hay tormenta. No había pronóstico de tormenta aquí donde yo vivo. Ese pues, no lo tenía yo previsto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, que con ella no era. ¿Con quién era? Ah, con este tipo, Rodolfo. Ay, y lo tengo que bajar, ¿verdad? Tengo que bajar a traerle un regalito. ¿Qué tal? Vamos a poner que Sara, porque está más cerca del... es la misma. En internet me está troleando a unos niveles horribles. Listo, ya volvió. Ya me tiene enfadado, ya me tiene harto de que no esté agarrando bien esto. Y todavía no entro a Sumero. Imagínense, todavía no entro a Sumero y ya me está molestando esto. Y creo que esto se va a acabar cuando se vaya la tormenta. Y quién sabe si se vaya la tormenta. Eso es mi problema, porque no tengo ni idea si se vaya a ir la tormenta. Ok, vamos con Sara. Habla con Norma. ¿Y eso qué onda? Ah, allá arriba. Esta misión yo no la había hecho, Llevo rato jugando Genshin y esta misión yo no la había hecho. Otra vez está bajando. Otra vez está subiendo. Bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Y esto va junto con la señal del internet. Habla con Sara. Ay, no. Mejor me voy a Sumero. Mejor me voy a Sumero. Ya estoy harto, ya estoy harto. Y luego el internet no me está ayudando.
Dame esto y déjame terminar la tarea esta que se supone. Ah, y ahora tengo que volver a subir. Ok, quiero saber qué es lo que está pasando aquí. Voy a cambiar los ajustes y lo voy a tener que ponerlo más bajo. Porque... No, gráfico. Vamos a ponerlo en lo más bajo. Vamos a ponerlo en lo más bajo porque... Ay, no me gusta. No me gusta cómo se ve así. Vamos a ponerlo en 0.8. Ahí está. Obviamente que se baja, pero no tan baja. Ahí está. Ay, no, mejor me teletransporto. Qué pereza. Puedo creer que 32 minutos en nomás ver el tráiler y hacer diarias. Bájate de ahí. A correr, eso. Vamos por acá. Van a decir, esto está horrible. Y sí, esto está horrible. Vamos. Ya, Rudolf. Ya. Dame mi tarea diaria y me voy de aquí. Listo. Adiós. Adiós. Agarrar la recompensa de la tarea y nos vamos a Sumeru. Vámonos. Vámonos ya. Vámonos, que es una nueva nación. Ya. Vámonos. Aceptamos esto. Ya sé. De todos modos, te voy a ver allá, Ahí va, ahorita yo estoy seguro de que te voy a ver allá, no hay ningún problema. No me voy a agarrar lo de aquí. A Yelan y a esta porque... No más. Listo. Ay, de Inazuma esta. Uy, también van a haber exploraciones en... Acá, ¿verdad? Sí, es cierto. Pues bueno, vamos a irnos a la misión. Y a navegar. Y por allá. Ah, caray, pues ¿hasta dónde es? Supongo que es la cima. Ay, Dios. A ver qué tanto se desbloqueó. Uy, todo esto. 1, 2, 3, 4, 5. Sumeru es chiquito entonces, ¿no? Bueno, vamos a ir para allá. A ver cómo nos va aquí. El Yaksha dormía en lo más profundo de la cima. Uy, esa misión de evento estuvo genial, ¿eh? Me encantó esa misión del evento. Entonces... Espérate, se me trabó el mouse. Ahí está. ¿Esto qué onda? Ah, sí, vamos a aceptar esto. Muy importante las protogemitas. Ok. Ah, que es abajo. Ah, no. De seguro es por allá. Caray. Ya había desbloqueado todos los puntos de teletransporte, ¿que no? Ya había desbloqueado todos los puntos de teletransporte. Ok, ¿esta será la entrada a Sumeru? A ver. Ah, protogemas por cada punto de transporte. Excelente. Se me está trabando mi mouse. Ahí está. Ah, pues una galleta, perdón. Dirígete a la nación del arconte dentro. Ok, vamos a ir para allá. Wow, esto. No sé, quiero ya saber cómo es Sumeru. Uy, un Silly. Uy, hace mucho que no te veía. Desde que se desbloqueó la cima.
Yo pensé que iban a ser verdes. ¿Por qué? Pero no son verdes. Yo pensé que iba a ser verdecito. ¿Tú me vas a llevar a Sumeru? Ya métete en tu antorchita, ¿no? Símbolo de 4 pétalos. Dice, en Sumeru a veces se pueden encontrar estos símbolos parecidos a una flor de 4 pétalos. Cuando alguien se controla los elementos van en dirección hacia ellos, podrá aprovechar su poder para viajar a gran velocidad. En ocasiones se pueden encontrar unos piscinos. Ok. Esta es una mejor entonces. Ok, ¿qué es esto? Uy, Sumeru. Al fin. Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. Sí. And speaking of Lesser No, Lord automático. Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. Okay. But even so, people call Sumeru the nation of wisdom, you know. If we can get it, but Pues, Paimon cierto. doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up even if we can't see exactly where the city is. Ah, ya se le At least cofre. we'll be able to. Ok. Ay, Wait a no. second. Look, Mucho there's texto. someone up in... Perfect timing. Now we can just ask for directions rather than wander around like Milagro. that. Hey there. We're not from around here, huh? Did they not hear Paimon? No solo yo lo ignoro, ella You también. over there! Could you give us some directions? Viajera de Sumeru. Le valió. What's going on here? There's no way she could have missed that. Well, even so, she might be when we get the Sigámosla. chance, we'll just ask someone else for. Bueno. Acosadores salieron, ¿no? Tras la bruma y el bosque. Bruma. Ah, como en el Let's Zelda. follow her. Just keep quiet. Yo quiero esto. Make sure she doesn't notice us. Ok, pero no entendí cómo funciona eso. Insignia dentro. Milagro. Uy, qué bonitas están. A ver, ¿cómo le hago aquí? Sinceramente no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. A ver, a lo mejor comenti. A lo mejor y tengo que seguir esto. Ay, ya me pusieron a escalar. Bueno, vamos a seguir entonces. Sí, ya voy. Espérate. Quiero esto primero. Quiero tener acceso al mapa antes que nada. El mundo se abre para que ellos renoven el corazón. Bosque Avidia. Está grande este pedazo, ¿eh? Supongo que por acá debe estar el desierto. 0.98. Nunca completé el Illue. Bueno, listo. Ya. Ahora que quieren. ¿Qué fue eso? ¿Es cierto? ¿Qué fue eso? Son como los... Ay, ya lo vi. Yo quiero ver cómo se ve la estatua de... Ok, como una niña con el orbe, ok. Ah, quiero ver esto. Quiero ver esto. A ver, L. Ay, pues ni modo. Lo siento, 20. Vamos a usar este. There's still a long A road. ver, líder. Consonancia con dentro. A ver. Ay. ¿T? Ok. Esto está muy raro. A ver, quiero ver qué hace el viajero con dentro. Suena raro. Suena raro eso. Vamos a ver. Huh? She just walked near that small waterfall and then suddenly...
Supongo que en Sumeru deben de saber de él, ¿no? But, look, she's sitting over there. What should we do now? Do we try asking Vamos a her molestarla. again? It's not like we have anyone else we can ask. Oh, it's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical... Ok, otro recuerdo. Huh? What's the matter? You don't look too good. Este What? olor. Is the smell making you feel sick? Hay que salir de aquí. Ok, ¿le trajo recuerdos de algo? ¿O lo hizo sentir mal? Uy, murió. Fin de la historia. Traveler? This is... Murió. No es cierto. ¿Qué habrá pasado? Por favor, un sueño de algo de hace mucho. Ah, caray. Ese es el árbol ese de del tráiler, ¿no? ¿Esto qué hace aquí? Entonces, dice, sigue la voz. Aquí supongo que es, ¿no? Ah, caray. Ok. Ah, yo quería que fuera un recuerdo de su hermana. Triste. Pues no murió. Alucinó. A ver. Otra vez. A ver ahora qué pasa. Ok. No estoy entendiendo nada, pero supongo que después se va a explicar todo, ¿no? Ya, reacciona, reacciona. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Espérate, me desmayo y me grita. Qué buena compañera. We're at... good question. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now, my name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol. Oh, gracias. No things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Okay. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some. Before I forget, Master mentioned you should take more medicina. Okay. A ver. Whoops. Torpe. Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with... Sorry. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Barbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. Yes, please do. If, on the off chance, Barbode supongo que es una niña la que lleva rato consumiendo eso. Mucho texto. Bueno. Está bien. So, una nueva nación. How are you doing? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, it is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. That incense typically has no effect on most people.
but for a very select few. Very good. Now, pues sí, answer me sí es this. una nación Did you de sabios feel anything after passing out? Say, Vamos a any quitar out-of-body referencias. experiences? Or did you see anything while unconscious? A ver. Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? ¿Qué te importa? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Órale. Debió haber sido algo muy importante. Wait, hold on a second. Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you Ok, should stay otro que a va while. a tener el prisionero, ¿no? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, based on Okay. what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful... Mentiroso. If you're skeptical, have a whiff of this. Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? Sí. So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly... The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. For now, I suggest you continue taking... De Good. acuerdo. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru. We're already Son having buenos para problems. meterse en problemas. Paimon estos dos. knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really... hey! Are you even listening to Paimon? No. Paimon's over here. What's weird? You mean how you're feeling now? A ver... Aquí. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? No, pues no sé. Caenria. Oh, puede que haya sido, ¿eh? Considering how unique you are, if he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw... Oh, ven, yo Paimon también gets sabía it que estaba now? mintiendo. Well, that settles it then. We'll stay here. No sé por qué, pero ya... It seems like asking Con Tainari todas las might naciones que has not be pasado an ya no puedes option confiar en mucho. anymore. What do you think we should do? Good idea. Kale's pretty friendly. Uy, un descanso. Después de meses sin Rise de haber salvado la show. Come on, it's time to go find Kale. Uy, 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 quiero ver... ¡Ahí está, miren! Quiero uno de los frijolitos estos. A ver, a ver, a ver, a ver. La T, ¿verdad? ¡Ey! ¡No! ¡Quiero mi frijolito! Es con la T, ¿que no? A ver. Chale, quiero un frijolito. Voy a necesitar al 20 aquí. Vamos a quitarnos a esta. Y vamos a ponernos al 20. Ready for a rehearsal? 2. Y vamos. Ya tengo de las lechugas. Parece lechuga esta cosa, ¿no? Uy. Arriba, habla con Coley. Let's go jumping in puddles and see who can make the biggest splash. All right, next let's see your right hand. Okay. But please remember that you still need to be... Yes, I will. By the way... Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming... But I have a vision too! Pues sí, pues sí. Don't Dejar talk like ayudar. that, Kale. Se vaya. This is not something you need to... Ah, there you are. Feeling any better? Yeah! Since we'll be staying here for now, we thought... Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Tainari, we're ready to head out. Okay, Roger, ya I'll be váyanse y right there. déjennos All explorar right, a gusto. we'll be heading into the forest now. I'll leave... Yes, you can count on... So, Kale,
what exactly are we going to be doing today? Kanari mentioned cleaning the statue just now, but well, a forest ranger's responsibilities can be Qué pretty aburrido, diverse. ¿no? They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest. As for Master, well, he has to today we can perform routine checks on the pathway lamps. ¿Qué? Paimon, traveler, this way. Pobrecita, nomás la ponen a hacer cosas que ni al In the caso. meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Vamos aquí. ¿Qué es esto? Nothing wrong with these two lamps. Let's Uy, move to the un next toro. ones. ¿Qué es esto? Está bonito, pero muy raro. Uy. Villa sobre los árboles. Ok. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. Se emociona por algo que es bueno. No problems with this lamp. Good. Que ya fui a la estatua. A ver, ¿quieres que vaya otra vez? Pues mira, no voy a escalar. Me subo. Ahí está. ¿Cómo que dirígete a la estatua? Si estoy en la estatua. Here we go. Ok, por aquí hay un frijolillo. Pero vamos a buscarlo. Aquí dijeron que iban a ser como 200, ¿no? Espero que no vayan a ser tantos. Ah, hay una flor. Rosa de Sumeru. Ay, no está aquí. Chale. Yo pensé que por aquí iba a estar el frijolito ese. ¡Uy! Ah, sabía que sí iba a estar. Pero seguro no puedo. Tengo que hacer la historia, ¿no? Ok, pues vamos ahí a ver qué pasa. Yo no sé por qué, pero siento que debería empezar a rushearme todo, pero pues no. No lo puedo hacer. The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master Será would pan have... comido. I Tú guess puedes, I'll leave Ider, it up tú to you puedes. then. There's not much footing. Paimon will fly up with you and help you with those hard to reach. By the way, that depends. Depende. Are you referring to Greater Lord Rukudevata Reina or mayor o Lesser Lord reina menor? Kusanali? Huh? Greater Lord Rukudevata? Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Okay. Uh-huh. Greater Lord Rukudevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Okay. Her work to the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Igual que Unfortunately, Raiden. she disappeared in a great Pues calamity that cierto. occurred a Fue few cuando hundred years asesinaron a ago. Raiden, a Makoto, ¿no? Coincidió con Kairi, obviamente. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. Tan To bonita la celebrate escena the de la reinstatement despedida of de their lost Makoto. deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarastana. Uh-huh. Then what happened? Well, Desapareció. and then... huh? You're not too sure? But yeah, I'm from Sumeru. No, que no es bien de Sumeru, que no la rescató Amber. Maybe it's difficult to discuss this topic with straight... No, it's not that. I'm not trying to hide... anyway... Wait, Amber? You mean... Campeona de vuelo. Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. There's no Ok, one sí like sabía que lo Amber. había ayudado Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at Es any que tiene moment. visión piro. But is also, if you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help it. Sorry. Paimon thought the work of outriders was a little different from what you just described, but one thing... sorry. I was rambling on. Sí. It's alright, Kale. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by... Sí, I knew you two fuimos were the one nosotros. she mentioned in the letter the moment I saw you. But,
considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask. Ok. Dice Fabián, llegué tarde. So Uy, no that's pasa why nada. you're here. Don't mention it. We are friends after all, right? Alright, we have You both have my thanks. Well, you two were up there cleaning. Ahora sí ya puedo subir. No, pienso trepar. Otra vez. Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue Una enana, pues. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukadevat? The name does seem to fit the... Well, anyway, we'll have to... Let's get started on cleaning the Supongo que debe ser la nueva Paimon porque will fly up and take care of the top and you clean en everything Inazuma era representación de la de Ei, entonces no creo que porque debería de ser representación de una que ya That's murió. one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Vamos pues, vamos pues. Kale, we're back. Uy, ya se está haciendo de noche. ¿Cuánto tiempo estuvieron limpiando entonces? Welcome back. You must be tired after all that climb. Yay, food! What kind of... Hey! Contrólate. Party pooper. Sí soy. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef... Mentirosa. I prepared a nice portable Te dish atascas de that more comida strangers nomás. like to eat called pita pockets. I hope you'll ¿Qué like va? them. ¿Eso no lo hacen en España? What? No, you not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. No, se ensució. Dame otro. Paimon nearly had a heart attack there. Those pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Ok, sí se escucha muy Thank fuerte mi goodness you wrapped them in micrófono, ¿eh? paper. Yo Paimon pensé wouldn't que have been no. able to sleep Yo at pensé que night apenas se knowing escuchaba y something no, so sí se tasty escucha had been fuerte. wasted. You really, since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe. Oh, So, Kale, Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their Sí grumpy se moments. molesta. no, you've got the wrong idea about Master. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious Pues sí, race es una that raza is muy known rara, for es their un cunning burro. wit and reclusive nature. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called... Ay, well, ya, anyway, hablas mucho. because Master does Dime a lot cómo of irme de research on ahí. plants. But Master declines their offers every time, saying Sumeru City is too Malo para mis noisy. oídos, It'd pues. be bad for my ears. Y yo me voy a elegir esto a ver qué dice. Hablando de sus orejas, no se le acariciar. A ver. I know, right? I've always wanted to pet them. Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a Y position at the travesía. Academia. But in fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Mira packets. Paimon would have never guessed that. Oh, Okay. speaking of Tainari, he was the one who took care of you after... Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Ok, ¿qué hiciste? Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But A ver. it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why, is he going to die?" It probably started to get como under Navi Master's y skin after a Paimon. while. Hello, hello. Hey, hey. Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about... Hey! Now even Kale's starting to laugh. Qué graciosa la comida de emergencia. That's it! Paimon won't forget this! It's time for some... A ver, transfórmate en el jefe final. No! Don't touch me! Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. Te asustó la mosca. Bueno, No, I
I just... Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm... I'm fine. Es muy I'm rara, sorry. ¿eh? Oh, well, it's getting late now. Muy rara. Consumen mucho dendro aquí. What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry? Yo sí la veo. Simón, sí, ¿eh? Ya me calmo mejor. Espérense. Hay logros. Los puedo ver después. Pero esto no. Esto tengo que hacer ya. Tengo la resina completa. Ah, traveler. You've returned. Guardamos. We're back! Oh, Kale? Oh, okay. Ok, es muy raro eso. Espera al día siguiente. Ok, a las 8. Ay, qué bueno que ya está cerquita para cambiar de día. Pum 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 pum. Ahí está, listo. Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. ¿Cómo se fue para allá? Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Ok, entonces aquí tengo que estar escalando un montón, ¿no? Ah, it's you two. I was just about... Huh? Tainari, what are you doing here? I came to check on Kale's condition. You mean she's sick? How could she be... No need to worry. Something as small as you could never harm her. Okay, está The sick enferma. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone. So, Tainari... Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking... Ok. Bueno, pues nos van a decir qué pasa con ella, ¿no? No, me equivoqué de tecla, era esta. All right, let's continue our conversation here, shall A we? ver, ¿qué pasa? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. Ok, I've también also han heard oído all hablar about your del... deeds in Liyue and Ok. Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale, well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past, but she insisted, saying you two treated her with So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? Right. Ever since she was a child, Eleazar, she's been ok. afflicted with a disease called Elazar. ¿Por qué ese nombre? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scale. At Ok, first, se va the a convertir afflicted en may only Kokomi. feel mild numbness on the affected area of the skin. Por eso el However, banner de as the Kokomi. disease progresses, one may begin feeling fatigued. In its final stages, the disease strips a person. That sounds terrifying. Wait, Uy, hold on. ok. So when Kale seemed to be acting a little Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more Ok, no hay Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. Ok, entonces She es un handed personaje Kale que over to an tú organization known as the te hace Fatui after one cariñar, of their pero members no vaya a ser lied que se enferme como and la said they had a que cure. te ayudó a explorar la cima. The Fatui? Ah, it appears you're already familiar with. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as Ok, the el Doctor. doctor, a lo mejor ya aparece I en have su no dedo idea aquí. how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years. However, Kale's days with the Fatui were. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful.
but her experience with the Fatui has left deep scars. Okay. Even- Traumar. Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She doesn't need to apologize. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that Kale once thought that it would be Wow, impossible la for her to historia have de any Sumero real friendships. empieza muy potente, I trust that you two will never let Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led... Though, I must admit that Kale's condition... She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary... All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest. Yeah, we'd like to do something to... All right. But I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for some... No problemo. Let's go then. Okay, pues We'll vamos be looking for a al fin plant known as... explorar algo. ¿Lo toqué? Hey, Tainari? Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, Quiero hacer but una it de often estas, grows a ver right qué here pasa. around ¿De Gandharvaville. qué se trata? Given the name, Uy. it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the Ah, water. caray. When fully matured, they look like giant blue flowers ¡Qué floating on the genial! water's surface. Quite an ¡Qué attractive genial species, eso! if you ask me. Bum, bum, The bum, bum. large petals are actually the plant's leaves and sepals, ¡Qué which genial surround está a eso! very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their Ay, species. menta. Todas las Take the naciones va a haber Kalpalata, menta, for ¿verdad? example. The plant is not a horror. lotus at all, but rather a vine. And then there's the ¡Qué Sumeru genial lo de rose, loquito! which ¡Ahí is hay not a otro! rose, Vamos a completely brincarlo. contrary ¡Uy! to its name. ¡Ay, los flotongos! Oh. Okay then. A ver, si le pongo de viajero. Look, ¡Ay, look at the ya! flowers we spring. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? Según yo, esas bolitas explotaban, ¿no? Bueno, según yo. Núcleo fúngico inerte. No sé por qué lo empecé a leer así. Ay, ya abajo. Ok, pues interesante está todo esto aquí. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and be... If you could manage... We'll rendezvous... Ok. Bueno, vamos a checar bien esto. Supongo que son estas florecitas de aquí, ¿no? Loto ni lot pala fresco. Ok, estas florecitas son las que ocupas para mejorar el Tignari ese, ¿no? All right, we've gathered enough lunar lotus. Yo quiero más. Let's head back to meet Tainari. Como si fuera por Tignari ahorita, ¿eh? No, se va al permanente, que se va al permanente. We found the lotuses you were... Let me take a look. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot. Hey, Tainari! Ah, caray. Oh, Tainari, someone's calling your name. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just... Let's go find out what's going on. A ver, ¿qué pasa ahora? A ver, ¿qué hicieron ustedes? Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. Ok. What's going on? We just discovered a withering zone. The Withering is back? But the patrol route you were on should have been already cleared just a week ago. Can you tell me the exact location? It's up ahead, Okay, deep in se the está river valley. secando, It's Sumero. appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part. And the radius of the contamination? Sorry, I could. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Ok, Okay, I necesitas una understand. visión. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the... Wait, Tainari, why don't you...
You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said, as Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the only someone with a vision can venture within a withering zone. But you don't seem to carry a vision. Don't worry. He may not have a vision, but he's a real pro. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, we typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. A ver, yo sí quiero ir a ver. Y voy a ir agarrando cosas de aquí, de Sumeru. Hay demasiados puntos de transporte cerca, supongo que porque tiene que estar subiendo mucho y bajar y todo eso, ¿no? A ver. Uy, cierto, se ve medio extraño por ahí. Estoy seguro de que va a haber unos lugares así que se van a ver como bosques así muy... Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered! Exactamente. Oh, Paimon doesn't... That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call... Thank you. But I must warn you. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme You ready then? Pues vamos, let's go. Vamos. Que no arriesga, no gana. Vamos. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. ¿Esto qué es? Dendrógeno. No entiendo mucho. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ok, entendí. Pero creo que mejor... mejor uso a la Shogun. Ay, ay, ay. Me explotó esa cosa. A ver esto. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Se me olvida que explota y casi me mata. There is no escape. Okay. No. Think you can get away? Vamos para allá. Tarda mucho en cargar la elemental, ¿no? Supongo que me debe faltar algo de ella, ¿no? Esto está muy raro, ¿eh? Caray, ¿cuántas ocupas de esas? A lo mejor lo estoy haciendo mal, es que la primera es capaz. Vamos a para allá. Now, destroy the tumors of the withering. Ah, destruir así. ¡Eso! ¡Revivió! We did it! Everything's Yes, thanks to you two. Tainari? You make it sound like we did... It's that obvious, huh? Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. If that simply meant more work for me, then, for instance, even though we cleared out the withering zone, this presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already and most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase. Huh?
I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it... By the way, have you heard of Irminsul before? No. Irminsul is a tree located deep beneath the surface, although it isn't like any tree we know in a biological sense. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cap. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro... And as for the withering, its emergence is related to a disease that's... That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not... I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time until a cure is found. All right, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of... Ryan Harris. Está muy interesante. Y interesante bien. Estoy jugando al viajero porque no tengo ningún personaje dentro y no quiero arriesgarme a que me salga Tignari cuando yo quiero a Ganyu y a Kokomi. Entonces, vamos por el punto de teletransporte este. Vamos. Quiero hacer un reaccionando a todos los trailers de personajes. Porque tengo un montón y nunca vi un trailer. Listo. Ya por lo menos es un teletransporte menos que andar buscando. Rosa de Sumeru. No he visto flores de Inazuma o de Lirio. Bueno, la campana de... No, el lirio de cristal, pero no dice lirio o algo así. Bueno, a ver qué pasa. ¿A dónde tengo que ir? Ahí. ¡Pum! Y listo. Oh, Tainari, you all made it back. The withering zone you reported has been taken care of. Huh. Wait, is that... Ay, qué bonito un pájaro. Oh no, Hypatia! ¿Ah, no? ¿Qué? Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Pi... Okay. Oh, her? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Huh? ¿Cómo? Yes. Allow me to explain. After we brought you from Hypatia, she must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. Como que esta zona es más de la India, ¿no? Hey, wait, how did you know? Well, obviously because this has happened before. Last time. Needless to say, Hypatia's been through worse, but I've got some emergency rations set aside for times like these. Wait, no. You want ¿Qué es us lo to que bring her the rations? Let's find out. Here. So, how do you feel? Huh? Really? Okay. But, wait, how... Back when we were clearing the withering zone, I observed that he could adeptly manipulate the dendro element. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsul's ley lines, was what I described similar at all to what you saw? Well, that's correct. Those weren't hallucinations at all. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me,
It was Yeah. Now, after seeing Usa you in texto. action with my own eyes, you have earned my When you passed out, your consciousness had connected Fue directly el with Ermin's arbolote soul. entonces. What you witnessed were actually real memories contained within Ermin's. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Ya me voy, That was because. Please, wait here for. Ya me quiero ir a explorar. ¿Cómo hablas? ¿Y esos qué andan haciendo? Está bonito el pájaro. Bueno, está curioso. No, bueno, es un pájaro. Vamos. Dame la comida y Here, se la llevo. take these. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her. No. I should be the one thanking. Hypatia should still be in the cave. A ver, vamos a Let's otra go vez inside allá. and see how she's doing. Espérate. Creo que hay un punto de teletransporte cerca. Pues sí, está esto. Hoy está bonito el símbolo de Sumeru. Como que todo encaja. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside ¿Te and see how imaginas she's regreso si doing. murió? Listo, vámonos. Hello? Hypatia? Maybe she went out to look for some food. Let's Ahora try tenemos looking que around the buscarla. area. Está suave los cositas estas. Los resplandores verdes del viajero. Uy, una rata. Ah, caray. Es como los colors, ¿no? Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? A ver. Está bonito eso. Y se esfumó. There you are. Hypatia. So hungry. Está There's muerta no bien. way we can get her to eat in her current condition. Huh? Wait. Uy, ni modo. Está se murió. Huh? How'd things out here end up looking like this? Caray. What happened? And where A are ver, una we? explicación. Ok, ¿qué es esto? ¿Siente por aquí que no? Bueno. Fue la cosita esa que vimos. Esto es muy raro. Wow. This place is huge. Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Ah, es por ahí. Maybe we'll find a lead of some kind. Boom. Boom. Por aquí, por aquí, por aquí. Esto es muy extraño. Aún no tengo ni idea de cómo funcionan esas cosas. ¿Qué es esto? Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? ¿Estaremos en alguna visión de la cosa esa? ¿Qué está pasando aquí? Wouldn't gliding be faster?
En los dominios de Sumeru a veces encontrarás resina primigenia junto con los caminos que sellan. Recoge 3 de estas resinas del dominio para bloquear el camino correspondiente. ¿Qué? ¿Otra vez? Ay, no. Qué flojera. ¡Ey, mi honguito! ¿Cómo va a subirse mi honguito? Ahí está el honguito. Yahoo! Muy surrealista. Yahoo! Ahí. ¿Es divertido? ¿Para dónde? Por acá. La historia está llevando un giro bien extraño, pero vamos por aquí. Uy. A lo mejor y debo de... Illusion shattered! Born to oblivion! Ok. Ay, no. Time for takeoff! Wheel of life. Vamos a curarlos. Quiero ver qué es lo que hace el viajero con eso. Pero ya. Vamos a agarrar esto. Caray. Una edita de... No sé, cada vez... Mientras más voy avanzándole esta historia, más me confundo. Caray. ¿Dónde me llevas? ¿Qué es esto? Ah, que tengo que agarrar el tercero de estos. Ok. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Hola. Ah, que explotan. Faster? ¿Qué? Okay, faster. Sabía que explotaba, pero no sabía que me hacía daño. A ver. Sal de aquí. Kiki. Caray, ¿cómo sales de aquí? A ver. Go. A ver, 2. Brace yourself! No sé cómo salí de ahí. Yo creo que no era así como se debía salir, pero tengo a 20. ¡Ah! Aquí está el otro. Tengo que subir allá. ¿Y cómo rayos voy a subir allá? Pues con 20. A ver. Here we go. ¿Llegas hasta allá? Sí, llegas hasta acá. Pero ahí no. Sube otra vez, sube otra vez, sube otra vez. No, se te va a acabar. No. Brinca, brinca, dame. Para ahí no. Brace yourself! La verdad no tengo ni idea si lo estoy haciendo bien o no. A ver. No agarré el cofrecito de ahí abajo y fue una equivocación mía. Wouldn't gliding be faster? Let's play! Ok, a ver, quiero ver qué hace esto. Es lo que hace daño dentro constante. Ok. Que el elemento dentro le ayuda mucho a la Shogun. Illusion shattered! Le ayuda muchísimo a la Shogun. Pues me vale, muy bien. Yahoo! Por aquí no.
que es así. Así sí, pero de la otra forma no. Que me desconcentro. ¡No! Uy, llegas. No llegaste. Por allá. Ahora tenemos que esperar a la florecita esta. A que nos deje subir. Vamos para allá. ¿Qué? ¿Qué pasó? No tengo ni idea de qué red está pasando. Ok, no tengo ni idea de qué red me está pasando aquí. Pero por lo que yo entiendo, ya le estoy agarrando más a esto. Ok, por ahí no era, pero por aquí sí. Estoy a punto de usar 20 y nomás para subir hasta allá. Ahí está. Llévame. ¿Puedo llegar aquí? Sí, ya. Ay, otra vez. Así estoy yo. ¿De qué rayos está pasando aquí? Hey, what's the matter? You don't look so good. No estoy bien. ¿Aquí qué? Aquí hay algo, pero ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? A ver. Ah, ok, ya. Ok. Para arriba, ¿no? Para arriba, a ver. Ya me está mareando esto. Es que no tengo ni idea de qué es esto. Mira que van a poner a hacer otra vez todo. Esto no lo entiendo del todo cuando funciona. Uy, ¿qué pasó? Otra cosa. Ay, no. No me cambié el personaje. Bien. Ocupaba la ayaca. Ahí está. Intensificación. Ocupaba a la ayaca aquí. Sacred name, fortune preserver. Uy, no me quema porque esto se la lleva huyendo. Ya sé quién eres. Yahoo! Caray, no le baja nada. ¿Qué? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong with... Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. Yo también me saqué de onda, ¿por qué? How weak and powerless you really are. A ver, ¿dónde encontré a mi Your sister.
drive you to find your sibling are utterly gone. But don't you fret now. Today will be your... Caray. ¿Ahora qué pasó? ¿Qué? What do we do? Oh, there she is! Caray. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Tuve el lapsus, lo voy a poner. Are you okay? Anyways, we can talk about this later. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. Sí, hazle una comidita. Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring... De seguro te ven son un montón de líneas ahí, que ni el caso. I see. So, you're friends of Tainari. I'm grateful that you came so quickly to save me. Well, actually, we were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit. Oh, really? I seem to understand now. Okay. Your neighbor? You mean there's someone else living? Oh? So, you're able to see them too? Ah, caray. Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you... No, I actually do believe what the Traveler is saying. I myself had a similar... You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hope... So, Hypatia, just what... I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deep... Órale. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with... Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have... It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. Yes, no doubt about that. By the way... Come primero. Sorry. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, alright, we're up, Traveler. Today's menu will feature... Sounds good. I've never tried any dishes from other nations. Cocina en la hoguera. ¿La hoguera? Ah, y en esto. All done! Let's use the empty box that... Oh, it smells amazing! Are you already finished cooking? Entregar y entregar. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect. It took me nearly 3 years before I could do so. You should know that some researchers spent their entire lives
without ever successfully connecting. So why does this incense allow people to connect to... The ingredients used to make spirit-born ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to... Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depth naturally. Anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever... Makes sense. But Paimon's got a question. That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archons. Taking in any sense similar to the ingredients of Spirit-born Ale would cause adverse effects. Not to worry, though. It appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using well, that's really... I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the... Whoa! You're really serious about this. I am as a member of the Ritaoist Darshan at the Academia. My main area of research is the stars and their connection to the fate of living, which is why I must turn to the all. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with... Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparation, that's why we meditate alone. We need... Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous! Of course I do. Especially during nights that are pitch black. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing I believe that being able to see them is a sort of blessing. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom. What's so strange about that? It doesn't sound so out of... Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Oh, is that true? Wow. Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, the fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, I studied hard, enrolled as a student in the Academia, and went on to become... But then, on the day I scared the little Aranara, it was incredible. Though I don't exactly remember what I saw back then. I was foolish and ignorant as any youth would. Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. World, forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada. If you two are ever in the area again, there's no need to be thanking me. You two are my saviors. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions. Ay, no. Bien extraños aquí. Bueno, pues, vámonos. Sí es cierto eso, de que te ayudan a viajar más rápido. Ah, ya lo entendí. Eso, ya le entendí cómo funciona. Vamos. Para arriba. Colei, ¿no? Otra vez para hablar y hablar. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher, and that it's your duty to combat the effects of withering zones. As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to... Sage Kage, I am truly honored that you came here in person. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your I see. Huh. And I figured that given his temper,
He would come here and berate... Tighnari, your master is an integral part of this effort. And now... And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru. And how long will I be required to... There's no definite answer as of... Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a Tighnari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Tighnari, what? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to it, but all that can wait. How did things go with her? It was quite the eventful trip. Sí, but the main thing is that... Very good. Now that the... That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for... Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly... How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item. Oh? What is... It's called an Akasha Terminal. Akasha. It's a tool produced by the academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Needless to say, this device and its usage fall under the academia's expertise. Great! Next up, Sumeru City! That's right! Tighnari, we have something Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see... Thanks, Tighnari. Okay, farewell. Al fin, vamos a la ciudad de Sumeru. Ay, ¿saben? No, me caí. No puede ser. Justo antes de caer aquí. Ni chiste tiene caerse. Ay, ay, ay. Frijolito, ven. Silly. Ay, ¿a dónde me vas a llevar? Hacer recorrer todos estos honguitos, ¿verdad? Ni modo. ¿A dónde vamos? Otro. Chinos, déjame. A ver. ¿A dónde vamos? Me va a hacer accionar todo eso, ¿verdad? Aquí está. What a find! Perdón, me desvié demasiado de ahí. ¿Saben qué voy a hacer para navegar más rápido? Vamos a usar a este equipo. Y ahora sí, ¿por qué para navegar más rápido? Ustedes nomás vean esto. Boom. Boom. Ahí está. Por aquí. Es que Sayu me ayudó mucho cuando tengo mucha flojera. Miren. Está Coley. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to... Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duty. And, I'm sorry. But I guess now I understand that the most important thing... There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you. We're probably still gonna worry about your condition. Thank you. That means a lot. Uh-oh? What? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so... Yay! Thanks, Kale. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your... Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. Ay, pobrecita, está enfermita.
Ay, ay, ay. ¿Y cómo llevo hasta allá? Por este camino, entonces. Rum. Vámonos de aquí. Ay, ay, ay. Está moviendo la cámara, pero no el personaje. Ay, no. Después exploramos. Ay, después hacemos misiones de mundo. Mejor vámonos. Por mientras. Uy, uy, uy. Otra lechuga. ¿No? ¿Qué es esto? Caray, ¿qué es eso? Ok, no lo puedo agarrar. Yo pensé que era una lechuga. Cristalóptero verde. Se fue. Vamos a ver. La ciudad del conocimiento. Qué raro está la ciudad del conocimiento, pero pues, ¿por dónde era? Por aquí. Por ahí. Hay que bajar todo. A ver. Uy. Qué horror. No puede ser. Está troleando el chimero este. Ay, de seguro está abajo. No tengo ganas de bajar. Ya después habrá tiempo. No tengo ganas de bajar. Ah, pues miren, voy a bajar. Y aquí está aquí el teletransporte. Ahí está. Después lo hago. Todo ya me lo va a marcar el mapa cuando pase por ahí. Ah, caray. Por acá. ¿Hay otro camino por acá? Ah, por aquí. Ah, no, por aquí. Vamos. Kusanali como que no sabe dónde está, ¿verdad? Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads... One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently... Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our after centuries of tireless research on the Akasha, as long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more... Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an Here are your Akasha terminals. It kind of looks like... To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. Oh, says this little doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it to... May the mighty god... Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. Órale. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord... 500 years ago, the sages found a new... Okay, next, let's concentrate on asking... No. Oh, come on! Focusing on this question... Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? A ver. Huh. Could it be...
ver, ¿y ese quién es? You too? What? Uh-oh. Hyman's getting all teary-eyed all of a sudden. Okay. Well, seems no matter which way we try, we can't. He's from Sumeru and even has a position. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully. Okay, yo creo que ya es bastante, ya nomás hasta aquí. Howie? Yes, that's me. Great. You see, What? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last... Here, this is a letter. Oh, let me see. Okay. Seems even Tainari acknowledges my innate ability for We want to meet with Lesser Lord Kusanali. You mean you want to meet the Dendro Archon herself? Sorry, the Akasha... What? You too? But... Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher. So the Akasha does... All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Surasthana. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious... The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors. Aw, but then what... No need to worry just yet. I'm only hypothesizing. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see... In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3... Okay. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia... Hey, come on. This is a survival... Oh, so what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Okay. Like who? Oh, you're right! Catherine! The adventure... A ver, Catherine. ¿Dónde está Catherine? Tengo que saberlo porque de seguro van a llegar un montón de veces aquí. Uy, uy, uy. Uy, genial, hay un transporte aquí cerquita. A ver, ¿habrán recetas? La taberna. Bueno, ahorita lo veo. O después. Catherine. Ad Astra Abyssask. Catherine, we need your... Understood. The Adventurers Guild is always... We want to meet with Lesser Lord Kusanali. You two wish to meet with Sumeru's Archon. Pavón también tiene la cosita esa. I apologize, but I am unable to call up any relevant information. Another dead end. Well, please do not worry. I may know of in Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous... They take on various contracts and work all across Sumeru. An Eremite brigade called the Corps of 30. Corps of 30? What a... Supposedly, they are named as such because their Asphont, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. If you'd like to get in contact with him, you can find... You're welcome. I wish you two the... Alright, off to the Citadel. Muy bien, pues ya hasta aquí. Porque ya es mucho. ¿Cuántos logros se consiguen? Como unos 3, ¿no? 1, 2. Vagabundo, reino inmortal. Tener poder dentro. A ver. Sumeru. Ah, ya va a empezar también los ¿cómo se llaman? Los logros de Sumeru. Por ejemplo, de Mondstadt nomás había uno. De Luiyue también, parece. Ya de Inazuma ahí está. Ah, Inazuma 3. Y pues se viene Sumeru. Pues está bien.
Wow. Ya. Mucho texto. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar, yo creo, porque ya es muy noche. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y a los que pasaron por el directo. Nos vemos después y yo creo que el jueves hay directo de Roblox. Así que nos vemos.